Ya. Jadi hari ini ada webinar tentang notari, tentang notari public rule and ethics case study Indonesia Malaysia. Jadi kita akan coba sharing tentang kenotariatan antara Indonesia dan Malaysia. Kebetulan di sini pembicara atau speaker kita dari WIS atau WIS, sekarang namanya diganti ya Prof ya, jadi WIS ya, Universitas Islam Selangor, Iya, Ibu betul. Telah asal dinaik taraf menjadi universitas. universitas ya. Jadi ada Prof Madia, Dr. Nur Adha, AB Hamid, selamat join. Kemudian yang dari Jakarta atau dari Indonesia ada Dr. Iwan Erardi Yusuf, SHMKN dari Fakultas of Law UPN Veteran Jakarta Indonesia. Selamat dan terima kasih untuk bisa bergabung Pak Iwan. Baik, untuk mempersingkat waktu karena ini yang seperti biasa kita untuk pembicara biasanya kita pakai sebagai akademisi ya, biasanya kita pakai alfabet name. Jadi saya pakai mungkin di sini Pak Iwan, terus Ibu Wan Nur, eh, Nur Adha. Jadi Pak Iwan dulu mungkin karena di sini alfabetnya Iwan dulu, jadi tidak ada apa namanya, eh, biar kita ini aja. Silakan mungkin Pak Iwan bisa dimulai waktu 30 sampai 35 menit ke depan untuk mau sharing dalam acara ini. Silakan Pak Iwan, dimulai saja. Baik, terima kasih panitia. Saya Prof Nur. Mohon izin ini kita pembicaraan presentasinya ini kan Malaysia pakai Ah, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? sorry saya belum. Ya, jadi Ya, kita ini bebas Pak Iwan. Jadi mau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Malay atau bahasa Indonesia atau campur-campur boleh. campur-campur ya. Ya, karena Mas. Presentasi saya mungkin kemarin saya sudah translate bahasa Inggris. Apa mungkin kayak bahasa Indonesia aja, jadi mungkin mahasiswa juga lebih mudah. Ya, campur aja Pak Iwan, karena Ya, mahasiswa kita juga ada yang dari Malaysia, ada yang dari ada. Indonesia, ada yang Oke, dari Singapura ini yang masuk. Silakan dilanjut Pak Iwan. oke, siap. Terima kasih. Sudah coba share ya. Bismillah. Oke, udah muncul, tinggal Saya cari dulu. materinya. Oke, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Waalaikumsalam. terlihat nih Ah, Pak ah, Reza? bagus, bagus, sudah clear, clear. Ya, Silakan. ya, oke. Good morning, good morning, audience. So I would like to give the explanation about my research about the. This is the problem of our new law about the informatic and telecommunication law regulation. Something like we have something after the pandemic. Our activity is still in online system. So according to the law of the notary public, there's something happen in the about the deed, yeah, the deed, yeah, the deed of the minutes or the minutes, yeah, about the general meeting of shareholder held by companies. Yeah. This is the problem is the validity of the deed is to be something question that whether it's a legal action or real action or
reality mere or something that circumstances that give the impact to the deed itself as authentic or not. After the law of the telecommunication information regulations, our general meeting of shareholders held by daring or something like online systems. So it's mean that the electronic system explained by the law of company said that the holder of if the holder of share general meeting of shareholder can held anywhere in Indonesia. So general meeting of shareholder electronic media is all the participants can see and hear manner directly, but in the participant in the meeting the explanation said that what is meant with approved and signed is approval in sent in a manner of physically or electronic. The definition of the authentic deed stated by in the Indonesian Civil Code said the authentic deed is a deed which is in the form that determined by law, made by or before the public official with power or that in place where certificate be made. Jadi this is the perfect proof. It's been that this is the if the general meeting of shareholder held set up by the notary public, it is said this authentic deed. The problem is in case that the general meeting of shareholder hold by electronic, it means that in online system, the question is that the deed set up by notary public is authentic deed or not? This is the problem. So the strength of the proof of deed, we can say that we have to something that the form have to be according to the law. First is according to the law set up in front of the notary public, have the strength perfect proof, and if anything denial or untruth, then the party denial must prove about the untruth itself. So this is the legal principle of the what we call is the authentic deed. This is the what we call is authority of the notary public. Yeah. They issue the authentic deed and another deeds that appropriate by the authority of notary law. This is definition. So the problem is how about why the deed or the document set up by the notary public, we can say that as the authentic. It's according to the something like principle of or something theory that we call as the verleden. It means that document can say that is authentic if it's set up or made by the notary, after that reading and signing in the same time. This is the authentic. It means that all parties after the notary public set up the document,
the notary reading the document and sign at the same time. There's no room or postpone about the about the setup situation, reading and signing. It's whole it is must be in the same time. In case that there's the room postpone, there's be something like the room of the potential of the claim, or potential is something that they can claim each other. Yeah, they can claim each other, or can be denial each other. Yeah, so this is this important thing. Yeah, so in the problem that if the system running in the in daring, or in the something like online, it means that not according to the Freedom principle. So this is the problem. In case that the notary in Indonesia and the participant in cases in the Singapore or Malaysia by daring or online, it is something problem that is it that the document we can say this authentic or not. Yeah. This is the problem of our study. We can say all the documents set up by the notary is content as action, agreement, and stipulation. Now, this is what we call is the principle of Verladen. This is the content of the document, action, agreement, and appointment. This is just the theory. I would like to skip this one. Audience can be read. Yeah. What is legal action? Yeah. Legal action, we have to differ the legal action and the fact itself. Theoretically, action it means is many things. Yeah. Legal action, or if circumstances, real or the real action, or something like circumstances. This is the problem. We can say that whether the general meeting shareholder by daring or online is the legal action, or just circumstances, or just the real action, not the legal action. What we call is legal action means the perbuatan hukum. This is the procedure. What we call is how to document. We can say that the authentic is the reading, setup, reading, signing, and all the consequences if not signing, reading. It's all the step is not according to the Freedom. So the document is we can say that the proof of deed fall within the category is not authentic. Okay, it's not authentic. This is all the procedure, how document can be the authentic or not. Yeah, set up, reading and signing. So I cannot. I would like to skip this one. Also, this is something legal formal. Okay. So then what the proof that we can say the notary public did is we can prove under three kind of provement. First is the power of external proof, the physical or the formal power.
and power of material proof. This is something theory. We can say that the document is authentic or not. And the principle about what we can say that the authentic the document set up by the notary public, there's principle of legal respect of notary deeds. The deeds still have the valid until it's can be proved is untrue. This the notary public as the product of the republic, then evaluation of deed notary public must done by principle presumption of legal. Deed of notary public must consider legitimate until there is party which state deed is not valid. This is the principle that we have to say that all the document set up by notary is valid or authentic until something that proof that is not valid. Then the how to get something that documents is authentic is depend on the statement of will. This statement of will, is doing something legalization need the exist statement will of the person who did it appropriate statement. Jadi the person should have what we call it pernyataan kehendak. Document the authentically document it should be have the statement of the pernyataan kehendak or something the party what we call is the fields for clearing and interpretation. The problem is the free news from the connection trade transaction in equated with the statement will in the manner or oral or written by the party. It means that the party should be give the statement orally or written to the notary. Opinion. This statement is argued by the Van H that although will is condition constitutive for something statement that he consequences law. However, the maker of statement with using information system certain can consider as the extent form. And the will atau kehendak, like the method delivery routine report the data of something in the deed. But the acknowledged and stated that in sending the data can happen something false, and it means that this statement, if stated by the manner of online, there's something problem. If the party in Singapore, he will give the stated the will by electronic or by electronic system, so it is something problem. There's something problem. That's something that many interpretation by the notary in Jakarta in case that the party stay in Singapore or Malaysia. In case of the authentic principle, they have to give the will in front of the notary public. This is the problem of daring system or online system. Okay, this is so it's mean that by the electronic transaction system, there's something legal problem about the statement of the will. So we can say that this is the question about the problem of the authentic deed itself. There's something or misinterpretation. How we can say that is something wrong with the we cannot state the will because the principle of the authentic deed is
how to the party give the statement, the will to the notary public directly. But in case of the daring system, there's something mistake in interpretation what the will of the party in the Singapore or the Malaysia. This is I would like to state it what we can say from the philosopher Jacques Derrida. This is the I think that the controversial philosopher. He said that in his theory of this contraction theory, yeah, he says that the text is not a text unless it hides from the first comer, from the first glance, the law of its composition and the rule of its game. A text remains moreover forever imperceptible. Conclusion that the text always on double face. Yeah. So in case the statement from the party in Singapore or Malaysia, it could be many interpretation. Yeah. The text is not a single interpretation, but double face, many interpretation. Yeah. So it is again the principle of first wills or wills for clearing. Yeah. This is the theory that we study about the document as the authentic or not. So the problem is the online system is again of the principle of Verladen. Yeah. So the conclusion, general meeting shareholder met by electronic is not something the legal action or is not the perbuatan hukum. Yeah. It's not the legal action in the sense of notary authorized for stated the legal action and stated the real fact, yeah, and stated the real or fact action. It's just the real or fact action. It's according to the Article 1 of notary law in the previous law of the notary law in Indonesia. General meetings of shareholder even that took place by electronic login names category reality, they are what we call is both faten or fact. Just the fact, not the legal action, not the perbuatan hukum, just the fact. This thing is the same as the description of other natural incident, like the state of somebody is in certain state, but or physical or soul or reality or pot water growth ground or reality something broken good in the times issued from the wrapper. It means that what we see, what we conclude the general meeting of shareholder conducted by the electronic is just what we call is the not the legal action, but the just the reality or fact or circumstances, the physical fact. In things, the so-called proof of the electronic technology and information law is where the general meeting is electronic as valid evidence tools. Then in context strength proof, he does not give a proof on legal action that are no on purposeful action for the state. The will content in it create something right for somebody or change something right that have been there is or it. This thing causes the gap denial from the holders or share on the result of the decision meeting. This thing could be explained with Verladen rules, yeah. Created, read, and signed in the same time. All parties by still simultaneously. That's two moments of authentic deed and rules of statement of the will, and also supported
to the theory of this contraction that stated that interpretation of the text is not a single interpretation and save a potential interpretation of new ones that do not expect it as something evident in court. Then the deed of the law from the holder of share by electronic top statement his will need additional tool evidence. It means that the deed set up by the notary public, set up by the electronic or something like general meeting shareholder in online, still as the supporting proof. So it needs the additional tool evidence in the courts. The meeting participant makes statement be separated for handed over by electronic to chairman of the meeting beside fingerprint finger or electronically regulated hand sign or signature in notary law. Study of this knowledge is still many deficiencies. Study conducted still in approach, principle, and theory, so that need to more study in future according approach, theory, and philosophy. And this study is expected as something ingredient or material that can be studied again and more extensively. So in this conclusion, what the document or did set up by the notary public as the general meeting of shareholder by online system, electronic system, is against the principle of the verleden. We can say that it's not the authentic deeds. Yeah, and in case the deed should be give to the court in the proofman, so it needs something another proofman, yeah, for this court process in the law. Okay. Okay, I think this is the conclusion about my research about the authentic of deeds set up by the notary public under the new era of the online system, according to the regulation, law and regulation about the information technology regulation. That is influence to the how the notary public can be issued about the authentic deed or not. So it will be something that additional proofs in case that the participant or the party in the Singapore or Malaysia could be maybe take it or set up or give the another notary public in Singapore or Malaysia in case to something to give the additional improvement about the how the conduct of the general meeting of shareholder in daring system or online system. Okay. Okay, thank you very much, Mr. Reza. Baik, terima kasih. Ini betul-betul ini ya kalau orang bilang wah ini isi semua daging semua. Wah, luar biasa Pak Iwan, terima kasih udah sharingnya. Di sini udah ada beberapa email yang masuk ke saya, ada beberapa cuman mungkin nanti akan dibacakan masing-masing dua. Cuman sebelum kita masuk ke pembicara atau speaker yang kedua, Ibu Prof. Hanur, seperti biasa kami ALC suka
selingan musik lah buat biar enjoy, tidak tegang-tegang amat Pak Iwan. Jadi sebentar Siap-siap. saya baik, saya akan ini kan dulu. Boleh dibantu? Boleh dibantu yang telah Oh, diberi? baik, baik, baik. Soalan untuk Prof. Iwan nanti kemudian ya. Sebab saya pun ada beberapa soalan nak. Nah, baik, baik. Silakan kita mulai untuk yang kedua ini Ibu Nur. Sudah nampak nggak, Bu? Jelas nggak, Bu? Kurang, Kurang jelas ya? kurang jelas. Nah, bentar, bentar. Berarti ini harus bentar ya ini. Bentar saya ganti. Kurang jelas harus pakai data. Kejap, Bu ya. Sekejap. Aduh. Bapak boleh ambil yang presentation yang PDF kan? Dikirim dua file semalam. Sebentar, Pak. Ini ada trouble di ininya. Bentar lagi. Di open dulu ke eh, nah, mana aku blok, blok, blok. Ini nggak nampak ya, Mbak. Coba. Sebentar. Kok nggak bisa diklik ya, Pak ya? Tak dapat ya Bapak. Saya Nah, cuba sebentar. share kalau tak dapat. Ah,
Ini lagi muter aja, kenapa ini? Bentar, Oh, ini. lagi ni. Ya, Produk loading. Loading. Bentar. Bentar ya teman-teman, Pak Iwan sebentar. Ini lagi ada trouble. masalah lain. Ya, soalan. Oke, kita coba klik pakai komputer satunya. Udah masuk. Ini. Nah, ini coba Puan, ini jelas enggak Puan? Nampak enggak Puan? Boleh nampak. Cuma okey, Nah, cuba move ke slide kedua, ah, Bapak. yang kedua bentar. Saya ingat mungkin masalah Oke, lain. kenapa ini? Ini udah. Terus slide kedua. Okey. Oke. Boleh ya? Oke. Nampak Boleh, Okey, boleh, okey. boleh. Okey, so saya mulakan ya. Oke, silakan dimulai, Prof. Okey, terima kasih kepada Bapak Gumilang, kepada Prof yang tidak dapat sama-sama dengan kita pada hari ini, Prof Reza, dan juga speaker Prof Dr. Iwan, dan semua partisipan. Jadi tajuk hari ini yang diberikan for this international lecture share series on the practice of Notary Public and Commissioner of Oath in Malaysia. Okay, kalau kita dengar apa yang Dr. Iwan dah bentangkan tadi, di Indonesia saya tak nampak ada penggunaan perkataan Commissioner of Oath. Okay, di Indonesia saya setakat yang dalam kefahaman saya penggunaannya adalah bidang kuasa yang diberikan itu adalah kepada notary public. Okay, tetapi di Malaysia kami ada dua uh, situasi di mana ada kuasa diberikan kepada notary public dan ada kuasa diberikan kepada Commissioner of Oath. Okay, Pesuruhjaya Sumpah, Commissioner of Oath, Pesuruhjaya Sumpah ataupun notary public ataupun notaris awam. In Malaysia, notaris awam. So as a legal background, as an introduction and background of this topic given to me for the practice of notary and Commissioner of Oath in Malaysia. So I would like to introduce what is actually the notary public and also the Commissioner of Oath, what are the laws regulated them, and also the differences between both notary public and Commissioner of Oath. Okay, as a simple background, okay, notaris public atau kita panggil juga sebagai notaris atau notarial officers atau juga public notaries. Okay, there are the persons who hold an office which can trace in its origin to the ancient Roman Republic. Okay, historically dia bermula daripada Roman Republic, whereby at that particular time they were called as scriber, okay, ataupun scribes. They were called as tabellions forenses, or they were called as personae publicae. Okay, ini as in accordance to the Black's Law Dictionary 10th edition. Okay, itu adalah historical ataupun di mana bermulanya penggunaan notaris public. Okay, di Malaysia kita kenali sebagai notaris awam. Okay, notaris awam. Okay, next. Okay, so in Malaysia, notary public ini dilantik oleh
dilantik dalam kalangan advocate and solicitor atau peguam bela peguam cara. Okay. So in Malaysia, notary public is appointed upon application submitted by an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Okay, maknanya peguam bela peguam cara yang berdaftar sebagai lesennya di bawah sebagai peguam bela dan peguam cara yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi di Malaysia, Mahkamah Tinggi Malaya, di mana mereka ini mestilah telah praktis sebagai peguam bela dan peguam cara tak kurang daripada 15 tahun. In continuous active practice for no less than 15 years. Okay, with the Bar Council of Malaya, support by the Attorney General of Malaysia under the Notaries Public Act 1959. Okay, so mereka boleh dilantik bila mereka memohon untuk dilantik sebagai notary public, untuk mendapatkan lesen mereka memohon dan mereka boleh dilantik sekiranya layak sebab mereka telah praktis sebagai peguam bela peguam cara lebih daripada 15 tahun dan disokong oleh Bar Council General. Okay. Jadi di sini mereka boleh dilantik untuk tempoh 2 tahun for the tenure of 2 years and to practice within a particular designated territory. Maksudnya diberikan lesen dan mereka boleh praktis sehingga tempoh 2 tahun dan mereka perlu renew the license every 2 years. They renew the license and they can practice in accordance to the license where they want to practice. For example, they want to practice in Melaka, they want to practice in Selangor, they want to practice in Wilayah, and so on. Okay, so this the syarat ni ataupun syarat-syarat yang diberikan ini ditetapkan oleh Akta Notari Public 1959 is actually just to ensure that they are capable and they have substantial experience in drafting and execute the legal documents and they are capable of carrying their duty professionally. So sebab itulah disyaratkan sedemikian di bawah Akta Notary Public 1959 supaya lantikan tersebut mereka mampu melaksanakan tugas-tugas secara profesional sebagai notaris awam. Okay, that's the introduction for the notaries public and the laws govern notaries public in Malaysia. The Notaries Public Act 1959. Okay, second is on the Commissioner for Oath. Commissioner of Oath. Okay. 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 Next slide. Okay. Commissioner of Oath atau Pesuruh Jaya Sumpah. That's another person, another side of function. Okay. They are appointed by the Chief Justice. Okay, and maybe a solicitor, maybe. Tak semestinya mereka adalah peguam bela, peguam cara. But it's not required to be one for the appointment. Okay, however, there are other qualifications such as being a Malaysian citizen between 21 and 66 years old who has an SPM or equivalent degree. Jadi tak semestinya mereka ini dalam kalangan peguam bela peguam cara untuk layak dilantik sebagai Pesuruh Jaya Sumpah di Malaysia, okay, oleh Chief Justice, tetapi mereka ada boleh dilantik sekiranya memiliki kelayakan yang lain yang disediakan di bawah akta. Okay, so they must be a physically and mentally healthy and have not been a bankrupt. Okay, mereka tidak boleh bankrupt, tak boleh pemohon itu daripada yang ada pernah bankrupt, a criminal record, ada rekod jenayah, or detained to prevent a crime. Okay, additionally, the other qualifications are being either a lawyer with 7 or more years of experience, a public official or public officer in the government, a member of body which has been established by statute, or someone with experience from a past career, a job which qualifies them. Jadi ada syarat-syarat yang tertentu yang ditetapkan, diberikan, dan upon they apply to become Commissioner of Oath, they will go through that particular inspection, and if
they are eligible to be Commissioner of Oath, they will be given the license to act as Commissioner of Oath in Malaysia. Okay. Okay, next. Okay, the Malaysia. And this Malaysian Notary Public actually has the same powers and functions as a Notary Public in England. Okay, ada senarai lebih kurang saya ingat dalam 20 senarai kuasa ataupun tugas yang diberikan, amanah yang boleh dijalankan oleh notaris awam yang mana sama keadaannya seperti notaris awam di England. Okay, sebab kami kami mengambil di Malaysia is actually I mean laws of England is actually applied for Malaysian, especially for the certain laws, and that include the Notary Public's law. Okay, next. Okay, Section 6, Clause 1. This is for the Commissioner for Oath. Section 6, Clause 1 of the Oaths and Affirmations Act 1949 provides that oath shall be taken by witnesses. For example, all persons who may be lawfully examined or give or be required to give evidence by or before any court, a person having authority to examine such person or to receive evidence. Okay, second, interpreters of questions put to an evidence of evidence given by witnesses. Third is the translators and jurors. Okay, para juri di mahkamah. Jadi ini semua adalah beberapa pihak, 4 pihak, iaitu saksi, witness, interpreters, okay, interpreters in the court, okay, translators and also the jurors. Ini semua mesti mengambil they will take in oath under Section 6, Clause 1 of the Oath and Affirmations Act 1949. Okay, next. Okay. Okay, differences. Now we come to the differences between Notary Public and Commissioner of Oath. Okay, perbezaan di antara notaris awam dan juga pesuruhjaya sumpah di Malaysia. Sebab kita ada dua tu kita bukan satu yang melaksanakan tugasan yang merangkumi semua, tapi kita dibezakan antara dua fungsi, iaitu notaris awam dan juga pesuruhjaya sumpah. Okay, jadi untuk kita memahami lebih mendalam, the key point is that perbezaan yang paling ketara antara kedua pihak ialah pesuruhjaya sumpah mereka mengesahkan dokumen yang hendak dilaksanakan di Malaysia. Okay, sementara notaris awam mereka memberikan sumpah, pengesahan dan pernyataan sumpah dengan tujuan untuk boleh digunakan di luar daripada Malaysia. Jadi itu perbezaan yang membezakan antara keduanya. Yang pertama, yang utama, itu perbezaan yang utama. Notaris awam sumpah pengesahan untuk boleh digunakan di luar Malaysia, dan pesuruhjaya sumpah mengesahkan dokumen yang cuma boleh dilaksanakan di Malaysia. Itu perbezaan yang paling utama. Perbezaan lain antaranya adalah yuran. Yuran notaris awam dengan pesuruhjaya sumpah adalah berbeza dan diletakkan di bawah akta yang berbeza. Okay, selain daripada itu adalah lantikan. Tadilah lantikan dan juga latar belakang untuk dilantik sebagai notaris awam dan juga pesuruhjaya sumpah. Okay.
Jadi di sini, the general role of a notary public appointed by the Attorney General of Malaysia is to draw, to attest, to certify under an official seal any documents which are intended for use in other jurisdiction, including administer any oath or affirmation in connection with any affidavit or statutory declaration, which is executed for the purpose of being used in any court or place outside Malaysia. Okay, so dalam keadaan ini biasanya notarial certificate diperlukan. Maknanya selepas kedua-dua pihak mengangkat sumpah dan sebagainya itu, maka sijil notarial tersebut perlu dikeluarkan oleh notaris awam kepada pihak berkenaan. Okay, okay, seterusnya. Okay, Commissioner of Oath appointed by the Chief Justice of the Federal Court of Malaysia is tasked, tugasnya adalah to administer oath or affirmations for legal documents such as statutory declarations and affidavits to be used in Malaysia. Okay, Commissioner for Oath untuk kegunaan di Malaysia. So this Commissioner for Oath is also not permitted to attest any document as a witness unless permitted by law such as Power of Attorney Act 1949, okay, di bawah Section 3, Money Lenders Act 1951, Section 27, Hire Purchase Act 1967 under Section 22, and Sabah Land Ordinance Section 97. So sekiranya di bawah 4 akta ini membenarkan untuk witness mana-mana dokumen di bawah oleh Pesuruhjaya Sumpah, maka ia dibolehkan. Okay. Okay, seterusnya. Okay, so mungkin ramai yang agak confused ataupun melihat perbezaan itu tidak nampak mana perbezaannya, tapi sekarang yang jelas, yang utama seperti yang nyatakan tadi, notaris awam adalah untuk kegunaan dokumen luar Malaysia dan Commissioner of Oath adalah untuk dalam Malaysia. Jadi many confused of these functions actually between the Commissioner of Oath and also the notary public due to their similarity, almost similar of their work at that particular time. So however, an important distinction between both of them is that notary public is only authorized to verify the legality of documents through confirming oaths, signatures, and other requirements for overseas use only. Then I repeat again, notaries public is only for overseas use only, and bringing a document to Malaysian court must be through Commissioner of Oath, because if it is true, a notary public will likely only bring an adverse legal result for the party relying on the document. Jadi kegunaannya boleh, tetapi dia lebih kepada untuk kegunaan di luar Malaysia sahaja. Jadi kebiasaannya di Malaysia, kalau perlu kita nak mengangkat sumpah dan sebagainya, we have to go to the Commissioner of Oath. Okay. Okay, next. Okay, in short, Commissioner of Oath in Malaysia is an official who has been authorized by Malaysian legal authorities to ensure that declaration, such as affidavit, legal document, and other statutory declaration from an individual are verifiable and legally compliant. And the Commissioner of Oath verifies the document for use in Malaysia. Commissioner of Oath is also empowered to administer affirmation, oath, or other declaration. And it is important to note that for use in court in Malaysia or any other quasi-judicial agency or tribunal, your oath or affirmation can only be administered by Commissioner of Oath. Jadi perbezaan itu sangat nyata untuk fungsi kedua-dua ini antara notaris awam dan juga Pesuruhjaya Sumpah di Malaysia, sebab itu telah telah dikawal selia di bawah 2 akta yang berbeza. Okey, seterusnya. Okay, this is the frequently asked question lah, seperti yang saya dah jelaskan tadi. Always people ask what are the difference between notary and Commissioner of Oath. So itu jawapan dia yang paling utama yang tadi yang saya telah jelaskan. Okay, sebab kadang-kadang ada customer, ada client
yang berkaitan dengan isu-isu perundangan ini, mereka nak mengangkat sumpah, nak attest the document, nak buat affirmation of the documents and so on. They don't know where to go, whether they want to go to the notary public or they want to go to the commissioner of oath. So this is frequently asked question by Malaysian. Okay, next. Okay, so ini pun sama, I repeat the same thing. And if the question they ask, where do I find a notary public and commissioner for oath in Malaysia? So normally in Malaysia, the Attorney General's Chamber's website, they have the list of notary public in Malaysia. And normally the notary public in Malaysia, normally they are also the legal firm. They are in the legal firm. Normally as the advocate and solicitor, they also get the license, applied the license to become the notary public. Okay. Whereas the High Court of Malaya's website, they has list of commissioner for oath in Malaysia. And biasanya di dalam dalam website Mahkamah Tinggi Melaya, biasa mereka meletakkan senarai-senarai Pesuruhjaya Sumpah. Dan Pesuruhjaya Sumpah di Malaysia tidak semestinya mereka di pejabat di legal firm, di pejabat peguam bela peguam cara, di firma peguam bela peguam cara, tetapi mereka berada kadang-kadang sekitar di mahkamah, mereka berada di mana-mana tempat selain daripada legal firm, sebab mereka tidak semestinya berlatar belakangkan peguam bela peguam cara di Malaysia. Okay. Okay, sekarang kita lihat sedikit perbezaan antara yuran yang dikenakan bagi servis yang diberikan oleh pihak notary public and also the commissioner of oath. Okay, next, the relevant fees for their services governed by the Notaries Public Fees number 2 Rules 1981. This one specifically fees for the notary public. For example, here to affirm an affidavit or statutory declaration, 25 ringgit. Okay, to affirm each copy of affidavit, to affirm each additional person jointly affirming an affidavit, perusing and marking exhibit, applying notarial seal, certifying a copy of document, as true portfolio and so on. So ini adalah contoh yuran yang dikenakan oleh notaris public di bawah Notaries Public Fees yuran number 2 Rules 1981 Malaysia. Okay, dan yuran yang dikenakan di bawah untuk Commissioner of Oath. Okay, next. Okay, khidmat yang diberikan oleh Commissioner of Oath are governed by the Commissioner for Oath Rules 2018. Okay, sebagai contoh, original affidavit 10 ringgit for each deponent, exhibit referred, duplicate copy, document affirmation, acknowledgement, deeds or any instrument, and also duplicate of copy and so on. Okay, jadi kadar bayaran tidak mahal sebenarnya, tetapi kadang-kadang kita memerlukan disertify perkara tersebut beberapa dokumen yang tebal. Jadi bila tebal itu, dia menjadi suatu amount yang sangat signifikan untuk dibayar. Okay, dan sebab itu kita nampak pertumbuhan bisnes untuk Commissioner of Oath di Malaysia ini agak rancak. Kita boleh dapati senang untuk dapati servis bagi Commissioner for Oath di Malaysia. But whereby for notary public normally is lebih eksklusif, di mana firm yang ada khidmat notary public biasanya legal firm yang big size of legal firm. Okay. So the relevant fees for the services relating solely to statutory declarations are governed by the Statutory Declarations Fees Amendment Order 1993. So kita ada dua di bawah Commissioner of Oath ini, satu Commissioner for Oath Rules 2018 bagi yuran tertentu dan juga governed by the Statutory Declarations Fees Amendment Order 1993. Okay, there are RM 4 ringgit for every original statutory declaration and 2 ringgit for every exhibit. And this amount sometimes subject to the increment, okay, from time to time. Okay. Okay, next.
Yeah, I think that's the basic little background, historical background, and also what does it means by having notary public's functions and commissioner of oath functions, and also the differences between both functions. And as a conclusion, both of them should be expected to exercise such reasonable skill, okay, such care and diligence, which is typically employed by such persons engaged in their profession. So the persons requiring their services should also respect their process, procedures, and views in dispensing with their duties. Maknanya dua-dua pihak, kita sebagai klien, kita sebagai customer, kita mesti mengetahui, memahami proses pekerjaan fungsi bagi notary public dan juga commissioner of oath, in order for them also to exercise their skill, care and diligence, and also to become part of legal aspect yang penting dalam dalam spektrum perundangan di Malaysia. Sebab tanpa notary public and commissioner of oath, beberapa sisi perundangan itu tidak mampu untuk dilaksanakan sebab kita memerlukan dokumen yang telah disahkan, attested, affirmed and taken oath under their purview, under this notary public and commissioner of oath purview. Okay, so I think that's all for my short sharing, simple sharing, in order for us to understand little bit the differences and also the whole background of the notary public and commissioner of oath in Malaysia. Okay, thank you. Baik, sangat luar biasa dari Prof. Puan Nur. Terima kasih sharingnya. Di sini ada beberapa email yang masuk buat Pak Iwan sama Ibu Nur, tapi akan saya bacakan hanya 2 saja karena waktu tinggal udah semakin sedikit ya. Baik, yang pertama buat Pak Iwan. Pak Iwan, bisa dengar saya Pak Iwan? Ya, siap Pak. Oke. Di sini ada pertanyaan dari Farhan. Ini bahwa di dalam suatu case di Jakarta beberapa tahun yang lalu, ya sempat masuk ranah penegak hukum soal transaksi di rumah sakit, tentang transaksi rumah sakit Sumber Waras di Jakarta yang dipersoalkan terjadi transaksi di tengah malam. Maksudnya di sini bahwa atau dini hari dan dibuat notaris pada tengah malam atau dini hari. Nah, yang jadi pertanyaan buat Pak Iwan ini, apakah hal itu lazim atau dapat dibenarkan, atau jam operasional notaris sebetulnya apakah ada kode etiknya atau tidak? Itu Pak Iwan. Jadi intinya di sini sempat ada kasus bahwa notaris ini melayani atau membuat atau semacam apa ya, itu ada di tengah malam atau dini hari. Nah, apakah itu layak atau dibenarkan atau tidak? Itu pertanyaannya Pak Iwan. Nah, yang kedua di sini minuta dari Wildan. Di sini minuta merupakan dokumen negara dalam sistem hukum di Indonesia maupun di Malaysia. Apakah minuta boleh difotokopi dan dikeluarkan oleh notaris dan diberikan kepada para pihak? Nah, hal ini perlu saya tanyakan mengingat dalam praktek dijumpai kondisi tersebut. Jadi pernah menjumpai atau pernah Wildan di sini bahwa minuta ini bisakah difotokopi? Itu dibenarkan atau gimana? Masuk ya Pak Iwan ya? Ya. Oke Pak Iwan. Oke. Mungkin itu yang Pak Iwan. Sebentar, yang kedua untuk Prof. Adhanur di sini dari Brian di sini bahwa beberapa kali kita lihat notaris di Indonesia dituntut pidana atau perdata
bahkan dijatuhi hukuman terkait tugas pokok yang diemban. Nah, pertanyaannya bagaimanakah tentang hak imunitas notaris di Malaysia terutama karena ban ini di Malaysia. Jadi ada apakah bagaimana tentang hak imunitas untuk seorang notariat. Kemudian yang kedua, di Malaysia bagaimanakah seorang sarjana hukum atau graduate of law mau jadi seorang notari publik? Adakah kampus memberikan spesifik program atau organisasi profesion yang melakukan pengajaran atau pembelajaran kenotariatan atau harus belajar sendiri? Nah, itu Puan pertanyaan dari Asep di sini yang kita hanya dua-dua saja. Silakan mungkin yang pertama Pak Iwan dulu untuk menjawab 5-7 menit saja. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Bilar atas pertanyaan dua tersebut. Pertama mengenai transaksi yang terjadi malam hari ya, transaksi atau apa di rumah sakit Sumber Waras Pak ya. Dan ini mungkin kalau rumah sakit biasanya kan terkait dengan akte wasiat ya, biasa seperti ya. Nah jadi untuk peran notaris sendiri kan memang ya itu kan undang-undang mengatakan 24 jam ya. Jadi notaris itu tidak ada jam kantor mungkin jam 8 sampai jam 5, tapi peranannya sendiri adalah pelayanan masyarakat itu 24 jam. Ya. Nah, dalam hal pembuatan akte ini memang saya sudah di slide-nya sudah dijelaskan juga ya bahwa verleden itu dibuat tengah malam nggak jadi masalah, asal jangan beda tanggal, Pak. Jadi bisa juga beda tanggal, tapi dia berurutan saja jam sebelum jam 12 ya sampai jam 12 lewat itu bisa. Jadi dibuat 2 tanggal ya. Tapi tidak bisa ya. misalnya jam sore ya, kemudian dilanjutkan lagi jam besoknya itu ada spare waktu, itu nggak boleh. Karena ada prinsipal verleden tadi ya. Dibuat dan dibacakan di tanah pada saat itu juga ya. Jadi ini untuk menghindari ruang space terhadap penyangkalan, denial ya. Ada celah hukum di situ ya. Tapi untuk kasus tengah malam itu bisa terjadi ya. Jadi dia berlanjut ya. Jadi jam setengah 12 lanjut sampai jam 12 lewat. Tapi biasanya ini kan jarang kalau rapat umum pengasam jam malam itu jarang. Tapi mungkin aja jadi ya. Bisa perusahaan-perusahaan besar tuh bisa rapat tuh sampai tengah malam ya. Tapi untuk ini kalau misalnya ini biasanya untuk akte orang-orang sakit yang akan membuat akte hibah wasiat bisa seperti itu. Tapi dia seperti itu ya. Boleh tengah malam asal dia tidak spare waktu, jadi lanjut ya. Kalau ada spare waktu itu nggak boleh. Jadi ada 2 tanggal. Betul. Ya, nah kemudian mengenai minuta memang dokumen negara ya. Jadi minuta ini yang disimpan ya. Minuta ini kan dokumen asli ya. Jadi kenapa dia valid dan otentik karena minuta itu disimpan, tanda tangannya asli, semuanya asli. Nanti kan notaris membuat salinannya ya. Salinan minuta. Yang diboleh fotokopi itu salinannya. Itu sudah saya jelaskan di slide ya. Jadi nanti di slide ada betul-betul dokumen asli, fotokopi apa boleh ya, yang boleh dilegalisir segala macam tuh. Yang jelas bahwa minutannya adalah dokumen yang harus disimpan sebagai dokumen negara dan notaris hanya harus mengeluarkan namanya salinan ya. Nah salinan itu yang dianggap sama ya, otentitasnya sama ya. Tapi kalau salinan ini difotokopi ya kekuatannya jadi berkurang ya. Jadi kalau minta ada salinan yang harus diminta dibuatkan oleh notaris itu juga sebagai jadi yang dipermasalahkan adalah kekuatan pembuktian ya. Kekuatan pembuktian kalau dikeluarkan oleh notaris langsung ya itu berarti dia masih otentik. Tapi kalau salinan ini difotokopi ya jadi yang otentik lagi seperti itu. Jadi itu kekuatan. Jadi ini terkait dengan kekuatan pembuktian. Seperti itu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Jadi intinya boleh tengah malam asal tidak ada jeda waktu atau ke hari berikutnya harus berlanjut ya, Pak Iwan ya. Berlanjut karena ya. Jadi karena memang situasinya itu kalau di rumah sakit mungkin salah satu ya penandatanganan wasiat atau apa gitu harus selesai saat itu begitu ya. Ya betul ya. Karena prinsip verleden tadi ya. Prinsip verleden ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Iwan.
Silakan Ibu Prof. Nur untuk bisa menjawabnya sampai 7 sampai 5 menit. 5 atau Ya, sampai okey. 7 Ada menit. dua soalan Silakan. tadi ya. Terima kasih Ya. kepada soalan yang diberikan, soalan yang bagus. Okey, yang pertama notary di sama immunity notary di Malaysia. Imunitas notary di Malaysia. Saya immunity notary di Malaysia tidak berbangkit sekiranya semua notary melaksanakan tanggungjawab mereka berdasarkan kepada akta yang mengawal selia. Okey, tapi sekiranya mereka tidak melaksanakan tanggungjawab, mereka masih subjek kepada sisi tuntutan perundangan yang sama. Saya ingin menyatakan beberapa kuasa yang diberikan oleh kepada notaris publik, yang mana kuasa ini seperti yang dinyatakan di bawah Hawkesbury Statutes of England, disebabkan kami di Malaysia notary public functions and powers is similar to England notary public. So di sini seperti yang dinyatakan, mereka memiliki kuasa yang diberikan tersebut, tetapi dalam melaksanakan kuasa mereka sebagai notaris publik, mereka mesti melaksanakan checklist yang sangat ketat sebelum mereka bertindak sebagai notaris publik. Jadi mereka perlu melaksanakan dengan skill yang mereka ada, dengan care and duty, di mana mereka sebelum bertindak sebagai notaris publik, mereka mesti verify identity deponents tersebut. Mereka mesti deponents mesti memahami tugasan yang mereka perlukan daripada notaris publik, dan notaris publik mestilah seorang yang kompeten untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Nature of documents yang notaris publik akan laksanakan itu mestilah di bawah kuasa yang diberikan kepada mereka, dan notaris publik mesti memberikan sijil notarial kepada deponents yang telah mendapatkan servis perkhidmatan mereka sebagai notari publik dan seterusnya. Jadi sekiranya checklist sebagai tanggungjawab seorang notaris publik itu dipatuhi dengan baik dan mereka melaksanakan dengan duty of skill and care and due diligence, maka immunity ataupun kesalahan berlaku dalam pelaksanaan tugasan mereka dapat dikurangkan. Sekiranya atas checklist tersebut masih ada perkara-perkara yang di luar kemampuan mereka dan mereka masih diambil tindakan di sisi perundangan, saya ingat perkara ini subjek kepada proof bukti-bukti yang akan dikemukakan di pihak mahkamah nanti untuk membuktikan sama ada mereka ada immunity tersebut ataupun tidak. Okey, itu jawapan yang agak panjang supaya kita memahami skop tersebut. Okey, soalan kedua tadi graduate law di Malaysia. Okey, graduate law di Malaysia sama ada program tertentu untuk menyediakan pelajar undang-undang untuk bergiat sebagai notaris publik. Okey. Okey, secara khususnya kita ada subjek di peringkat akhir tahun akhir perundangan. Kita ada beberapa subjek yang akan memberikan secara overview, secara umum tentang notaris public, commissioner of oath, and also the lawyer itself. Jadi biasanya subjek itu adalah subjek berkaitan dengan civil procedure, criminal procedure code. Okay, itu adalah subjek-subjek di tahun akhir pengajian perundangan di Malaysia. Tetapi untuk kita lebih memahami, setiap tahun sebagai pelajar undang-undang, kita akan dibenarkan setiap tahun untuk pergi selama cuti selama 3 bulan tersebut untuk pergi di mana-mana pejabat peguam ataupun pejabat notary public ataupun commissioner of oath untuk kita duduk di sana, untuk kita beraktiviti di sana selama mungkin 2 minggu sehingga sebulan sebagai practical student. Jadi itu juga adalah cubaan ataupun persiapan awal untuk kita lebih memahami tugasan sebagai notary public and also the lawyer and also the commissioner of oath. Okay, selain daripada itu kita ada selepas kita bergraduate sebagai pelajar undang-undang, kita ada 9 bulan untuk kita melaksanakan tugasan sebagai chambering, sebagai pelajar chambering. Okay, chambering ini adalah 9 bulan untuk melengkapkan pelajar tersebut ataupun pelajar yang telah bergraduan tersebut untuk menjadi seorang
advocate and solicitor, peguam bela dan peguam cara. Jadi 9 bulan itu adalah tempoh yang agak lama untuk melengkapkan diri kita, tetapi subjek kepada Akta Public Notaris 1959 tadi, kita tidak boleh bergiat, tidak boleh memohon lesen sebagai public notaris sehinggalah kita telah aktif sebagai peguam bela peguam cara selama berterusan 15 tahun. Tidak kurang daripada 15 tahun. Jadi is still subject to that particular act. Maknanya kita tahun sebagai peguam yang berterusan praktis sebagai peguam, then only we can apply as a notary public. Okay, itu jawapan saya lah untuk graduan undang-undang di Malaysia. Okay, thank you. Oke, baik. Berarti intinya kalau mungkin kalau tadi yang Ibu bilang ada 4 minggu atau berapa minggu itu, kalau di kita mungkin magang ya istilahnya, supaya mereka itu bagaimana sih kerja atau ininya tentang praktiknya notaris gitu. Jadi mereka akan kalau nanti suatu saat terjun ke masyarakat sudah terbiasa, sudah tahu. Iya, betul Bapak, betul. Baik, terima kasih. Jam di Jakarta udah jam 9.22, udah habis waktunya. Jadi kita udah selesai materi atau sharing session ini dari pakar-pakar kenotariatan yang luar biasa nih dari Universitas, dari UPN Veteran Jakarta, ada Pak Iwan. Tadi saya lihat mungkin ada Ibu Maria, ya, atau selamat hadir Ibu Maria. Kemudian yang dari Universitas Islam Selangor, terima kasih Prof. Waktunya, sharingnya, mudah-mudahan sharing ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang peserta partisipan baik dari Indonesia maupun dari Malaysia. Baik, untuk waktu terakhir mungkin silakan di closing remark Pak Iwan, waktunya karena udah habis, udah selesai acara kita, di closing remark dulu. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Gumilar, Prof. Nur. Menarik di sini, jadi memang ada 2 sistem. Kita ini civil law, Prof. Nur ya, jadi memang beda sistem dengan Malaysia common law ya. Jadi mungkin kita bisa, jadi memang agak beda sistem ya. Tapi mungkin kita bisa saling adopt nih kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi ini buat masukan bagus juga. Jadi kita bisa mengetahui. Selamat ya Pak Gumilar. Iya, baik. Terima kasih Pak Iwan. Ini silakan di chatbox di ini mungkin nanti keberlanjutan antara Pak Iwan sama Bu Nur untuk kolaborasi dalam artikel bisa, dalam segala hal silakan isi email di chatbox dan saya nanti akan berkelanjutannya supaya ada kolaborasi di artikel jurnal atau apa begitu. Silakan closing remark untuk sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ada masukkan email di chat box. Kalau ada keperluan boleh email. Pak Iwan, saya suka mendengar perkongsian Pak Iwan tadi sebab saya juga mengajar subjek company law di Malaysia. Jadi itu suatu perkara yang saya rasa perlu diperhalusi, bagaimana authenticity of e-signature itu di bawah notary public sama ada diterima ataupun tidak di peringkat di Malaysia, di bawah undang-undang Malaysia. Jadi saya akan juga melihat perkara itu, bagaimana bentuknya aspek perundangan di Malaysia. Jadi saya ingat perkongsian hari ini sangat baik, perkongsian yang antara apple dengan lemon, antara apple dengan kita ada 2 sistem yang berbeza sekarang ni. Sistem di Indonesia berbeza dengan sistem di Malaysia sebab tanah jajahan yang berbeza. Jadi kita memang mengambil common law keseluruhannya. Jadi ingat, insya-Allah, terima kasih banyak Pak Gumilang, dan insya-Allah kita akan perpanjangkan lagi untuk masa hadapan perbincangan-perbincangan sebegini. Okay, terima kasih kepada semua partisipan yang ada. Semoga